Jorani Kok Pandananya ni bagai nasi tongja kapan di jota takut tembok tengok yang kapan kau sogo tirini Jorani Kok Pandawo tirini Jorani Kok Pandawo belakang nangkum mani Kok matui paikan somir tini 17 tarik Julai 2025 tirini Jorani Kok Pandawo miani Kok bokosonota kisah mas hanaiko tam nihinba TTAADC hapang no haseni montrokra rang rohormano tuinai belakang borok wana lajak tabuk bahike montrokra Dr. Manik Saha abo TTADC ni headquarter ni block Belbari block ni Gobindo Holnogo kaisa panda khalaya thangpro je information rakha je 14 तारिख जून बेलबारी ना 14 तारिख जुलाई बेलबारी जे कहे पांडाओ मंत्रकरा डॉक्टर मानिक साहा टीटीएडीसी नो 860 कोटी रहरका नै सामानि आ कगनो किटिंगै टीटीएडीसी हापांनि मकल क्लाइमानि बाय टीटीएडीसी नि आगिनि सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ताई ताबुक गांके बो एआरसी एडीसी एडमिनिस्ट्रेटिव को रिफॉर्म्स कमिटी नि मेंबर सीके जमातिया प्रेस मीट खाई सामानि मिया जे टीटीएडीसी ताउथे जरते ओ 860 कोटी रहरना निसि कक किंतु रहरमानि के 360 कोटी सि रहरको के मंत्रकरा डॉक्टर मानिक साहा 860 कोटी सि रहका हनिके पब्लिक नि थानिव ताम सगैनै बा इनफरमेशन निके आबन बागिनो टीटीएडीसी निबुखाते अब क्लियर खालायजाखा गे ताबो जदिओ टीटीएडीसी ni hapang ni sanmung to 1800 कोटी किंतु रहरजाक ना नै गसिका 860 माफिया बिसि ब्रुनो आगि सीपीएम आमालपुर नि सिम्पानो आज सक बर ग्रहना हनै कग्रमनि लागा रहरिया आंनि फाइ दंगो आबनि बागिनो जे ताबो रांमान थाइरकसे बाकी माय आंनि दंगो काके अमाय बुल तथ्य माने रां रहरिया तुति रहर हुनि सानानि बागि मन्त्रि अक्रानो जे किसक बरक न कसार कक सिरि तंखा आबाय हनि खा खलायमानि कक साइखनारका सीओ गे ताबो कक हंखा चीफ मिनिस्टार हंखा कले टीटीएडीसी न रहरका 860 कोटी तंखा yang TTADC ke 307 कोटी से मान को हने नंका के ताबो कतारो साबो अकक सी मुख्यमंत्री नो इनफरमेशन रखा नंबर 1 नंबर 2 का सी हास्टेरी मंत्रिकरा डॉक्टर मानिक साहा अकगनार फुरबिन खाताव का सैजा 860 कोटी जों गसिका हने मानोदा रहर का हने साजाक्का इंकाय राय कायसा कक गाके TTADC हापांनि बखाक्तै जे रजाकमानि कगनो सानानि तामङै नांखा ओ जराव तिप्रासानि जे मान थाइनोतै सांलाय तंमनि जराव रहरया खुनोनो रहर खा नै साजाकमानि बाय टीटीएडीसी सरकार चालनाय रगनि बखागो गौमै यासि सरजाकमान हनैनो अब सराय खालायमानि कक फियाबा हासेनि मंत्रिकरा अ कक सावै रमानि बाय जे एडीसी सरकारनिनो जाया खालायै बसकाङाव इलेक्शन गाना नै तंगो टीटीएडीसी नि आबनो तै दा मंत्रिकरा अमाहाके कक साइ दंखा ताई तिप्रा मथा बाय जे बीजेपी आईपीएफटी जे सरकार नाय तंलायमानि बिसिङाव बाहायनो सरकारनि गोबां डिसिसन आईपीएफटी बायदि प्रामथानो रिंया ताई जे सरकारनि जेकुनु इम्पोर्टेंट इश्यू रगनो तैनाय बरनि बिसिङाव मीटिंग रग खायमेक्रै जदिও आईपीएफटी रगनो बखातै दाबि खायजाकमानि कायसा जत पार्टीनि मेम्बार न तैनो मेमको खायजाकदि कमिटी कायसा खादि नै कक सालाय तंलायमानि जरा ताबुक जे तिप्रा मथा रक्त जे तिप्रासा एकर्डनि बिसिंतै 6 मास जरातै सरकारनि बिरुद्धे कक से तंनामन आबो तंखा फियाबा ताबुक तंमानिया तिप्रासा रक नि मान थाइनो रगै माना खायजाक लागासे जे सरकारनि बिरुद्धे आन्दोलन खायमांग्राखनि सामानि न लागासे आन्दोलन खाय तंखाके आईपीएफ तिखेता मुखलाई तंखा एकर्ड खाय बोले मानगो आन्दोलन ता खायदि नि सुरसे गो खायजाया माना खायजाया गे बरखे बाहिके आन्दोलन खलाया तंखा गे तिप्रासारनि बागैनाय जे खा नांजानाय साबो अर स्राय आबोनो कगनन तिनि बुबाग्रा भाइनो अदिनि बिसिंति सानानै जायतखा ताई जे ताबुक हास्तेनि मंत्रिकरा डॉक्टर मानिक साहा आवश्यक नि बारजा त्रिपुरा हानि ताबुक बुफा नि मानु आसुक बारजा गनां बरक बसलानो कामसरे रियावैसे रखा हैरको साइतंखांके बसानि बखाव बाहायमा तंनाय कगता गे ताबुक TTADC नो बिनि याक्ति सितै जागै तंगो फियाबा बननो बुल इनफरमेशन दै तंगो काके बेलाखे खानांनानि कक निजि सरकार के तंगला माने बिसिङनो कायसा आक्रमण बाय बाक्सा कलायो अबो गे अबनो तैनाय बिरोधी दल रकनि बिसिङो बा सीपीएम रकनि बखाक बा कांग्रेस रकनि बखाक तै अबरनो तैखे नीला तंजागो जदिও TTADC सरकारनो नबरक अभियुक्त खालायनायनि बागै चाइतगै तंगो ताबुक बसकाङो TTADC नि इलेक्शन नाय 2021 जे माने आफ्रो तिप्रा मथा 18टा
সিট মানিনাই সরকার খামানি তাই ইনko 12টা আবো ক্ষেত্রে বিজেপি নি ন Nga tabuk bus kango ni bagine kusu kotor tini kok saulai mungkha abnang teruk kok sauna pia ba bubagra je o kok no sanai naikha tini kaisa audio message ni bising tui je Narendra Modi jindabad ba long live ke BJP bo long live Congress bo long live Rahul Gandhi bo jindabad ba long live ke CPM bo haino manik sarkar no lal salam bo hlai hoke salcha phano je borok rok tiprasa CPM খাইনিয়ারক কংগ্রেস খাইনিয়ারক বিজেপি খাইনিয়ারক বরক সালচাফানো তিপ্রাসা নতি লং লিভ দাহাঙ্কা ইনকে তিপ্রাসা রং তি লং লিভ नै আন্দোলন খাইনি সাবো ইনকে অব হাইকে আন্দোলন খাইরাগিয়া অথচ বরক মুখ্যমন্ত্রী যদি সিপিএম রক বা কংগ্রেস রক বরক সরকার ফাইকে হাঙ্কাকে ইনকো মানি সরকার মুখ্যমন্ত্রী মারনাই বা কংগ্রেস হাঙ্কাকে বা সুদীপ নং একা সমীরঞ্জন বর্মন মারনাই নইলে সালাই দंलायो কিন্তু yang kheta mohnglai tiprasa manthai manja tiprasa sepla jago satok jago nimang goriwi tongo hingkangke norokni sanmase tiprasa ayoglok thungbo nei kono ekta khamake mane tiprasan bagi khanangai kono andolon se khaima gerei buino no support khlayo o buibai olo thungja kangka jeng manthai sepla jago nongke nijini saung basi niji jaya khaima baise niji derai tongole abogino nijini bagi nijino phanti sake khorangti sake sarkar khaike tamu abono tamui thancha ya thanchang ma bising tei tumuno chini tiprasan simi sarkar engkase jengmo chini manthai mansini bele o kogno logically omnokke jukti bai kok saw ni no buagrani kok kisa khanai jaji botini audio message bisia 2 minute kok sawo balaike nangmani kok saka hasteo montriokra tiprasano khlainani nasikmung tuino o kok sama hainka bini जब कोई बोलता है कांग्रेस जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद सीपीएम लाल सलाम मानिक सरकार जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन एज तिप्रासाज आप एक बार इनसे पूछो कि कभी इन्होंने तिप्रासा जिंदाबाद बोला है कि नहीं कभी इन्होंने हमारे अधिकार के बारे कुछ बोला है कि नहीं कभी इन्होंने हमारे जो बुकुंग बारा तिप्रासा का जो भविष्य है उनका बच्चे का अधिकार के बारे में बोला है कि नहीं जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ये सब बोल के आप फ्री में ज्वाइन कर रहे हो आपने उनको जिंदाबाद बोला लेकिन कभी इन्होंने आपके बच्चे के भविष्य के लिए कुछ बोला है कि नहीं इलेक्शन के टाइम तो सब पॉलिटिकल पार्टी बोलेंगे लेकिन मैं तिप्रामो था हम लोग हर दिन बोलते हैं तिप्रासा आइक्लॉक्थम ये लोग ने कभी ये बोला है कि नहीं इन्होंने बोला है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ इन्होंने बोला है मानिक सरकार को मुख्यमंत्री बनाओ इन्होंने बोला है नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ कभी इन्होंने बोला है कि तिप्रासा को त्रिपुरा में उनका अधिकार देना चाहिए तभी भी कुछ लोग जाते हैं आप फ्री में मुफ्त में अपना सपोर्ट देते हैं वापस में आपको कुछ नहीं मिलता है उसके बाद आप बोलते हैं कि हम गरीब हैं हम लाचार हैं ये जब तक हम अपने खुद के बच्चे के बारे नहीं सोचेंगे ये चलता जाएगा और एक दिन टाइम आएगा जब तिप्रासा ही नहीं बचेगा तब आइक्लॉक्थम बोलने के लिए किसी के लिए कोई दरकार भी नहीं पड़ेगा ये मेरा सोच है आप भी सोचिए और चिंता कीजिए विचार कीजिए मैं लाइनो हम भाई दिस इज बुबाग्रा फॉर माय कम्युनिटी फॉर माय पीपल Padike kapuri tawde uksong obokha bubagrani kok tabuk tai kaisa kok sanai naji tabuk TTAADC mani no Tripura Tribal Areas Autonomous District Council orwo kok thaisa baike sajak jodi kok borok baike जों agi ingoni jora khata malaikha CPM rok sarkar chalphurung kai Tripura Songduk muluk bai thangnai koljak hangkor kok chap nok ingkai tabuk hingkai tamo Tripura Tiprasa
बाय थांनाय कलजाक हांकर कक चाप होननाय होनजाखा যাই হোক জাসপা নং কিন্তু বাই থাং নাইকল জাক ও বাই থাংনি নাইকল জাক जोंनि दंके तामुंनि बा अरवो बाय थांनि नाइकल जाक माने अरनि इंगो एरियाव तंनाय अ तिप्रासारक न नाइकल नाय अबनो के अ नाइकल नान थांगा के तामुय रां के बुनयाकि छपया नां अर रां अर फाइतेनिव खर खाराक नानि क गियाता के जेकुनु आइन रबो अरनो समान के अ आइनबो अर कासु जाकनाय तंनानि क गिया गांके आबुन बागिनो हामसै मालिया जासै मालिया आबहाय कायसा हालक अ हालक न चारना बागै जेसेबां पार्टी सरकार जासिदि किन्तु आ तिप्रासारकनि जागानो जागानि कागज खायमाया दिनै जागायाव गोबां मा केन्द्रनि बरक बा ओएनजीसी रक फाइबो सरकारनो टेक्स नाव बरनो लाभ लाङो नि बरक याक बक्सा उल्टा केरसिन खुनि रतु गइसे हाफ फातिरिवनाय नक देरारि क्लांजागि तंबायो इनके अबहाय हालगो तिप्रासारक बाइके हामसिनाय अबनो जराव इलेक्शन गाना काका कक कतै साना बागै गुबुननि जागाव मान फेरितेलाङै सिन बरनि मूल समस्यानोखा जोंजाल याकारि मालिया अ जोंजाल याका गिया जराव फानो लामा हामिया फानो बतक लामा बतक हिमै जों कस्तखा फायो नंनि बागैनो फायो नर नाय नै साबाय वान ताबुक बसकांगो टीटीएडीसी नि इलेक्शन ना थाङै दङो अब बिसि साल गला बेलाखे सामपांनाय 2026 नि पुया मार्च बखाग्रगनो इलेक्शन ओइ थाङै मानो आबन बागै तिनि कक साबलाइखा हास्तेनि जतनि माने केन्द्र बे हास्तेव हापांतै दंनाय बीजेपी बदल बरकनि तिप्रासा बेरेंखा बीजेपी जनजाति प्रदेश जनजाति मोर्चा बरकनि तिनि कायसा कतर कक साबलाय मुं पान्डा संसाजाखा त्रिपुरा हास्तेनि स्टेट गेस्ट हाउस हास्तेनि नारवाई रक न तनिमानि थाई आरो तिनी जनजाति मोर्चानि कायसा कतर पान्डाव थै मानजायखा हास्तेनि मन्त्रीफ्रा डॉक्टर मानिक साहा टंखा त्रिपुरा प्रदेशनि हास्ते कास्कु प्रेसिडेंटा राजीव भट्टाचार्य एमपी राजीव भट्टाचार्य बरनि मानजामुय तिनी तिप्रासारकनि हुकुमु रसामु मसामु तामु तैमु रगनो नायजाखा कानमु चुमु रगनो ताई आरो मंत्री विकास देबबर्मा के जनजाति मोर्चानि जे आगिनि प्रेसिडेंट इनको आगिनि एमपी रेवती त्रिपुरा इनकाय मानजाक बाइखा आरो तो कमा एमडीसी रो इनकाय ताई जे तंमानि एमएलए रो बाहायनो तिनिना पान्जानि बिसिंतै सयकक साना थाखा मुख्यमंत्री सामने हिंकाय तिप्रासारकनो हामक्राय बसकांगो एडीसी इलेक्शनो बियां तै खायनानि बागै कक साविमानखो जों जागि प्रतिश्रुति रिबानि विजन डकुमेंट आप्रुव तिप्रासारक ताम सामा तंखो आबनो बोसो खायजाखा ताई ताम खाया तंखो आब्रं तै कक सालायखा ताई बसकांनि इलेक्शननि बागैनाय तिप्रासारकनो तामो कक सावैनाय बरनि बखामानि मान ताई कायसा कक गाकाय आईपीएफटी बायबा कथालायना दाखो ना तिप्रा मथाबाय कथालायदा बुट बाचानाय आब्रं तिनि बलायखेनो दगा खाख्रेबलाय कायसा कक सालमान पान्दा संजाखा कनायानि तिनिना पान्दानो तै कक सामानि रगजाक कायसा तिनिनि कक बसकांनि 2026 बिसिनि पुइला बखागनो अंना थाङै टंखा टीटीएडीसी चंबारि गामि हासक आमसायाव बीजेपी बदलनि फान्ते बकरा खायना बागै सांग्रं सालो आगरतलानि सोनारतरि स्टेट गेस्ट हाउस संसाजाखा भारतीय जनता पार्टीनि तिप्रासा बेदेक जनजाति त्रिपुरा प्रदेश जनजाति चिंतन हनै कायसा कगलाम पान्डा संसाजाखा कगलाव मानजागैखा मन्त्रीफ्रा डॉक्टर मानिक साहा टंखा बीजेपी हास्ते कास्कु राजीव भट्टाचार्यते मंत्री विकास देबबर्मानो खबै तिप्रासा बीजेपी नेतार आ पान्डानि बिसिंति रेसामं मोसामं कगलाम रगमंखा आगिनि एमपी रेवती त्रिपुरा मानजाखा टीटीएडीसी बाहायके फान फातुमिमान केवबाय एलायंस इयावै देखायमान एबा अंनारा नांनो आब्रति बकक साबलायखा बरक भारतीय जनता पार्टी আমাদের যে জনজাতি নেতৃবৃন্দরা আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা সময় সময় আমরা চিন্তন বৈঠক করি চিন্তন বৈঠকের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে নিজেদের যে আত্মসমালোচনা এবং আগামী দিনে সেটাকে আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজেকে কোন দিশায় আগামী দিন চলা উচিত সেই বিষয়ে চিন্তাধারা করা এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকে শক্তিশালী করা আমরা সবাই জানি যে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পার্টি হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতবর্ষে তো বটে
এত সংখ্যক মেম্বার এখন পর্যন্ত ভারতবর্ষে আর কোনো পার্টিতে দেখা যায় না। তো সেই পার্টির আমাদের জনজাতি শ্রেণীর যারা আছে ওনারা তো আছেনই, প্লাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন যে যারা পিছিয়ে পড়া বর্গ আছে, পিছিয়ে পড়া বর্গের মধ্যে আমাদের এসসি মোর্চা আছে, এসটি তো আজকে হচ্ছেই না, তাছাড়া ওবিসি মোর্চা আছে, যারা কৃষক যারা আছে কৃষকদের নিয়ে আমাদের মোর্চা আছে, এরকম বিভিন্ন মোর্চা আপনারা সবাই জানেন, মহিলা মোর্চা আছে, যুব মোর্চা আছে। তো আপনারা জানেন যে আমাদের ত্রিপুরাতে যে 2011 যে সেন্সাস, সেই সেন্সাস অনুযায়ী প্রায় 31% জনজাতি আমাদের ত্রিপুরাতে আছে এবং তাদের যাতে আগামী দিন তাদের জীবন মান, অর্থনৈতিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, স্কুল, এডুকেশন, কলেজ সব মিলিয়ে তাদের খেলাধুলা সব মিলিয়ে ওনাদের যাতে উন্নতি সাধন হয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেই বিষয়ে উনি অত্যন্ত জোরালোভাবে উনি বক্তব্য প্রায়শ রাখেন এবং বক্তব্য না, উনি কিন্তু আমাদের ভগবান বিশ্বাস ওনারকে সামনে রেখে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে আজকে একটা চিন্তন বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে এবং এই জনজাতি মোর্চার আগামী দিনে তারা এই সংগঠনকে সামনে রেখে কীভাবে আরও শক্তিশালী করা যায় এবং জনজাতিদের যে সুযোগ সুবিধাগুলি কেন্দ্রের খাপানি তাতে বখুকচং অবংকে বিজেপি ভারতীয় জনজাতি মানে ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতি মোর্চানি পান্ডানি কক নরখানা বাইখা তাবুক ফাইদিকাই বিজেপি বাই আইপিএফটি কিন্তু সামলালাই বিজেপি যেসেপানো সামুंखायै bo দজ্জ নারগৈ সানা নাङै bo सायाखायै कुसु नीलार खेलो गिरुइ दंमोनि आइपिएफटी फियाबा 2021 borok बेलाइखा केबेलाइ थांखा टीटी एडिसिओ काइसापानो सीटो borok मारग्लिया सीट इंखाय ताबुक गौ बाहायो 2023 बाहायो विधानसभाओ शुक्ला चरण सिमि नवाटिया सिमिसे एमएलए बंखा मंत्री बो मानखा इंखाय ताबुक बसकांगो 2026 तामखे भोट बातायनाय आब्रति बरगतिनि कक चाबलाइखा कक चाबलाइ मानि वो बरक नुखा थांनाय 2021 बिसिओ बेलाइखेनो हामिया रेजाल्ट ओंखा फियाबा मंत्री शुक्ला चरण नवाटिया बो तिनि बिनि तुइजुल मुंबाइ काइसा आगरतला प्रेस क्लाबो बसकांनि नासि मुंनो ति 2026 नि कगनो लुक्रं बसकांगो तिप्रालेन्ड तिनाय काइसा कक फिरनानि कक चाबलाइ जाखफिरका आमनो कारिबो बसकांनि आगस्ट नि 23 तारिखो तिप्रालेन्ड स्टेटहुड डिमान्ड डे नै पालायनानि तिबो कक चाबलाइखा इंखाय बसकांगो ताइसा ताबुक आइपिएफ नि ताइसा फानखाय बासाय फाइपिका हाइहिनि खुक खेंकातिनि आगरतला प्रेस क्लाबो मानजाखा प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियां जिएस सपन देबरमानो खबै आइपिएफ नि जुदा जुदा आदं रक स्टेट ओंकनि कमिटिनि मेम्बार रक नाइनायनि चिन्तिनि कक्थ नै फियाबा आब्रति आसे कतरके सालिया हनै कक्तमा आइपिएफ এর বর্তমান পরিস্থিতিতে আগামী 2026 সশস্ত্র জেলা পরিষদ নির্বাচন বিগত দিনের তুলনায় 2021 সশস্ত্র জেলা পরিষদ নির্বাচন হয়েছিল তখন আইপিএফ এর বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের কারণে আইপিএফ এর সংগঠন দুর্বলতা হয়েছে কিন্তু 2021 এই সশস্ত্র জেলা পরিষদ নির্বাচনের তুলনায় আগামী 2026 সশস্ত্র জেলা পরিষদ নির্বাচনে যথেষ্ট আইপিএফ এর ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সারা রাজ্যে আমাদের দল বিগত দিনের তুলনায় বর্তমানে অনেক আপগ্রেডেশন হয়েছে। যারা একসময় দল ছেড়ে বিভিন্ন দলে চলে গেছিলেন তারা পুনরায় সারা রাজ্যের প্রত্যেকটা আমাদের বিভাগীয় কমিটি প্রত্যেক দিনে যোগদান সভা চলছে। যথেষ্ট আমাদের আইপিএফ দলের আগামী এডিসি নির্বাচনে যথেষ্ট ভূমিকা থাকবে। রণকৌশল কী হবে সেটা আমাদের দল সিদ্ধান্ত নেবে যখন সময় আসবে। আমরাও প্রস্তুতি নিচ্ছি, আমাদের সর্বশক্তি নিয়ে আমাদের দল
প্রত্যেক দিনে প্রত্যেকটা প্রান্তে দল সাজানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে। এই আশা রাখছি আগামী এডিসি নির্বাচন আমাদের দলের বিগত দিনের তুলনায় আগামী 2026 নির্বাচন খুব ভালো ফলাফল হবে, সেটা আমাদের বিশ্বাস। স্যার, কি এজেন্ডা নিয়ে মানুষের কাছে যাবে? এজেন্ডা আমাদের অন্যান্য দলের মতো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দাবিগুলি উঠে আছে, সেরকমভাবে আমাদের দল পরিস্থিতি বুঝে আমাদের দল বিগত 15 বছর সাংগঠনিক বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আমরা মাঠে ছিলাম। মূলত দাবি হচ্ছে আমাদের স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য, আলাদা রাজ্য দাবি নিয়ে। তো আমাদের স্বর্গীয় প্রাক্তন রাজ্য সরকারের মন্ত্রীও ছিলেন এবং দলের সুপ্রিমোও ছিলেন এবং ফাউন্ডার ছিলেন স্বর্গীয় এনসি দেববর্মা। ওনার আইডিওলজি নিয়ে আমরা বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা রয়েছি। আগামী দিনেও ওনার আইডিওলজি নিয়ে আমাদের এই দল এগিয়ে যাবে, সেই কর্মসূচিতে আমাদের আগামী দিনের ভূমিকা। ধন্যবাদ মিডিয়া বন্ধুদেরকে। আজকে 17 তারিখ 8 মাস 2025 শুক্রবার আমাদের পার্টির নির্দিষ্ট একটি দিন আজকে আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি যেটা আগামী দিনের আমাদের কর্মসূচি নিয়ে যেটা স্টেট লেভেল একটা আমাদের কমিটি আছে, এই কমিটির আহ্বানে আজকে আমাদের কেন্দ্রীয় একটি মিটিং। এই মিটিংয়ে সমস্ত আমাদের বিভাগীয় কমিটির প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি এবং আমাদের পার্টি IPFT শাখা সংগঠনের রাজ্য স্তরে এবং বিভাগীয় স্তরে যারা নেতৃত্ব আছে তাদেরকে নিয়ে আগামী দিনে আমাদের কর্মসূচিকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আমাদের আজকে এই আলোচনা শুরু। কোন বিষয়টার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে? বিশেষত সাংগঠনিক এবং আগামী 23 তারিখ অগাস্ট এডিসি ডে, অর্থাৎ এই এডিসি দিনটাকে আমরা স্টেটহুড ডিমান্ড ডে হিসেবে আমরা পালিত করি প্রত্যেক বছর। ধারাবাহিকভাবে আমরা 2009 থেকে আজকে 2015 বছর ধরে আমাদের একটা ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত আছে। তো আগামী দিন আমাদের এই 2025 23 তারিখ অগাস্ট আছে, সেটা দিয়ে আমাদের আমাদের প্রস্তুতি রাখবে। সামনে এডিসি নির্বাচন কিরকমভাবে তৈরি আছে এবং মানে কয়টা সিট? Gai IPF tini bekhakti je tini kok sabjamani kok rono saikharka SGS Menteri Syuklastoran Nortia tai Presiden Prem Kumar Riang. Tipramo thani bekhakti tini kaisa kotor panda songsajak bisingtei joining rok bahanyo kasai phaika obno kisa norok nainjai Tipramo thatini koso khom khlainai Julai ni kwai phango rally bokhaileka তাই জয়নিং রক বাহাইনো মানলাইখা নেকক তমা কাছে ফাইকা Tipramo thani bekhakti naidi kaitam sanmung kaisake Tiprasa ekotno mungko dati implementation khayani tai illegal immigrants sohornani amno kari bahaino tai kaisa angkai ungko illegal immigrants Tiprasa ekot no pass khlainani angkai abahai sanmung no tin deputation nai naidi kwai phangni Tiprasana pertama bawa bawa tani lo dia pakai je, oh tak kau pakai je, apa kau pakai je, Julai barini kuaifang hatiwo Tipramo thani hims eba raja saiti tongkhani rokno janja haw kifri rohornani tai prasa ekodno dati snamna khobai grata Tipraland sanmung rok o sali pandawo bodolo phani rokno namsugui naharka Narendra Riang Kalpana Tripura tai Joel Riang no khobai Bonomali Deborma tai juda adong rok o salo 200 jona bukhuk songno risabo bagjaka ini song bis family ni song pai sok tutap tong abo song already sing mung tong song boi hai fact song abo khairia song hate government sini list tong song abo manghangga normal rei mana bobo party ni borok abo kobun party ni borok abo BJP ni borok korein sini jehetu alliance partner IPFT ni alliance partner abo song aro ni borok song abo no song joining khaiya song sudu Congress by CPM ni borok song joining khaiya hambat abo actually ang nije bon nukha jong koyekdin age bibhinno social media rogo kuaiphango direct ani bumung phure Narendra ni tongkhangkha ora Tipramo tha khainai tonglak ni kichu
media ba kichu kichu social media ni bibino platform nukjakha abo sung kok bai abno sung counter reply riya sung abno samung biswasi chini Bubagra sob samay samung na hamdago amagina abo nung tam nai jong samung bai phunukha nung nije bo nukha abo sung huge borok tong rally bazar rally busu borok tong nukhana abo sung samung bai praman khainai Bubagra na tabu hamjangnai tong tabu bo hamjangnai pore bo hamjangnai khainai हामबाय আন্দোলন চলছে গেতা তিপ্রা দিতে হবে গেতা তিপ্রা দিতে হবে তিপ্রা সাইককে বাস্তবায়ন করতে হবে তিপ্রা সাইককে বাস্তবায়ন করতে হবে আন্দোলন চলছে আন্দোলন চলছে বুবাগ্রা লম্বে বুবাগ্রা লম্বে বুবাগ্রা বিশ্বকে গেতা তিপ্রা স্টাম বুবাগ্রা বিশ্বকে গেতা তিপ্রা স্টাম Kapani tadi bukuk chong kaisa kok mami Bubagra kaisa jagani dolil funuginai jagani dolil no funuginai kok simani bini social media o abno tinai tini bagma ugo Tipramotha kila bagma constituency ni ngai Tipramotha rok tini press meet khainai belakhe joli jakha je bahike a jorawo 1984 bisiwo bahike oroni district magistrate Bangladesh ni borokno document roi mankha jagani kagos khlai mankha nei oro borok ni sumungkhe to obahaino Mia Bubagra khorangti samani a kogno tino oro 0.22 acre jaga tongmani kupilung mojawo gakai aro o moja tongmani 1963 bisio kupilung moja ni puya jorip ngo aro no ko jaga no tinai tamung laikha 2000 bisio hwnkha o jaga kupilungni অরণ্য জমাতিয়া বুফানি মুং গোরাঙ্গ দয়াল জমাতিয়ানি ইয়াগো সকপাইও তাবুক বনো ও জায়গা নি মালিক তি দङ কিন্তু তাবুক সুংমুং কাসমাংকে ও জরাও হাস্তেনি ই হিনি ই জমি পোর্টাল নি কেহে দङ আ ই জমিও 627 নম্বর খতিয়ারনি জায়গা গাই আব এনিমি অ্যাসেটস নি হিনজাগো শত্রু সম্পত্তি নি আরো tabuk malik ni bumung kakai bortomano ke bo Bangladesh ni borok abo kaisa borok tong jaglia abai ke jagita khibijak jaga Bharat ni aino o jaga rokno khorchate khorchano reimaya abo enemy property hinga ke o shotro সম্পত্তি আইন 1968 nor gei o jomi o je jaga abo record tongota malik ni mungoi Udaipur ni SDM 16 June notice tiklaimani abno tino tabuk hearing bongi paikhawaisa tabuk taisa hearing nai baskangni 29 tarik July abno tino custodian of enemy property of India CPI no ko pairna ni bagai tabuk kok salajagi tongo o hai jaga no tino ADC elaka ba ADC ni phataro bohani kongma jaga tongo o je tabuk bujilai kok ngake o je enemy property ni mani o je ko tamo শত্রু সম্পত্তি অবংকে আং যে সাইমান হমা গাংকে যে খানামা গাংকে অব আগিফুরু অবহাইবো জায়গা আংলাইখা যে বাংলাদেশ নি বরক অর ফাই যদি অর জায়গা টংনা নিগাকে অরনি থুরুকসারগো বাক্সা বাংলাদেশ অ ওয়ানসারনি জায়গাও থাকা আমাকে একটা সোলাইলেমেনি জায়গা টংউ আগি ত্রিপুরাও অবহাইবো ওংখা যে অরো ত্রিপুরাও টংনাই রক বাংলাদেশ থাকা গাকে ও বাংলাদেশ নি যে বরক অরো ত্রিপুরা ফাইকাকে বরক অবনা ফাইকা আর বাংলাদেশ নিকে অরো টংনাই রক জাগা নাংখা আবো হেরাও কিছু কিছু ঘটনা বাইকে রংজাক ও যে এনিমি শত্রু মানে শত্রু জমি শত্রু সম্পত্তি হিনি যাগো অবর অগ্ন তিনাই সরাই সরাইকে যে বরক টিয়ালার এলার এক বা যে ইনকো ল্যান্ড নো তিনাই কাহামকে সাইমানাই বরংনি আর অব সরাই সরাইনাই কিন্তু কাইসা পার্টি নিবো খাকতৈ অবনতি খরাং কদর খেতে সিতমন নুকজাখা তিনি প্রেস মিট খাইমানি বিসিংতৈ
যে বাগমা টিপ্রামথা ব্লক কমিটি বখাতেই খরাংটি সাজাখা অব হাইকে বাইকে তংলাই মানसिनाय বাংলাদেশ नि बर'नि मुङै जागा त्रिपुराव जागा तंके जों ब जागा तंसिनाय अब हाइके सोंमुथि सालायखा Bubagrani Facebook Live boni silakan tu joto nanggung mangkana tisobasine omono omong kage sini kila area ni ne muitu monithang kamini ar jagao koroksa Bangladeshi sorasi sonong jaga paipeza omono tebune son kisisa sini rajyobasi no senona ne bawini kisisa ko sanani nanglaika aro paiman ja paija sini সবাইজন তিনি সবাইজন যতন হামাই তাকসক জরা কোনোখানে স্টেপ নামানো নক যায় আছে এরপরেও বুঝছেন চিনি কিলা বাগমা কমিটিনি চিনি যত চিনি লিডার্সफ्राव साथार माने बेसे थिंबै लाई थांनाय मासनो जों रायो हाइजागावबो बांलादेशी कायसा चिनि जों भारत नागरिक भारतनि सिटिजेन हिसाबै जों भारतनो सुरक्षा खायनाय नङाबो जों चीन आरो विशेष के भूमिका नाव चीन लैंड डेवलपमेंट कमिटी नि चेयरमैन सर सुबो बनि नेतृत्वनि जों आरो खरसा बांलादेशी जों चीनी तो खायखा हाय खायबो जों पुलिस न जों याफ्रा लायखा बनि यागलो जों औ सामनो पेबो जों आगराव जों चीनी किला एरिया राव बहायनो जों किस किसा जागाराव थांबै जों बरफ बाय काहाम खेबो हायनो सुस्थनो जों थांबै मालायलाय बरफनि लुखराव थांमालायलायखा जोंनि जोंहा सन्देह खालामनायाव बर' रावनायसै एरपरेबो ताबो जों नुखा जों मेफ्राव जों बुबाग्रानि लाइभबो नुखायसै जों अमसिनि एलाकाबोनो अमनि जवाब मारनाय जिनि त्रिपुरा सरकार दै त्रिपुरा सरकारनि जिनि मुख्यमंत्री बने थानायबो जों आवेदन माखायबो अमनो जोंनो जवाब मारनायसै जों बुसखांबो दैबो कतर आन्दोलन माखायनि कहैसै अमनो आं कइनाय जिनि जत sini jonagong dong no जों ताबो पार्टी हनै कुनो लाभ करे हायसे जों पार्टी सलायजाक थांमोन हायसे आर अजमारो सलायजाक थांमोन सिन्थु जों जिनि हाय त्रिपुरा राज्यआव सिनि आঞ্চলিক पार्टीरनि दाबि जेफोरनि सिमे ता सुजरे एकय दं हायसे किसु किसु अंश बर' रक साबो ससियेल मिडिया राव नबो Gai tabok kilam tanya lukurok gake om hairok semalai tonglai siu gangke abo teh wana sita borok si illegal ne rutuk lai tongla taka jaga ni kago suru se aba kes ramai tong siu ke abo oro tongnai thangnai Bangladesh ni borok singkangke baike bini mungile kago songi mano khri balake wana jaglai mani koktoma parikani ya phawo tabok je koktoma tongkho David Murasing ni kok sa thake bo नखा सालबा रेस नादि नै साजाक मानि आरो आसाम नि मेघालय मालायथि नि बर्डार जे आरो ब साक नायजाक मानि यागुलो ओंके बनो 5 दिन लेला दिनि पनो ब 5 दिन लेला नांलिया याकन किसा काहाम हाय इंजाका आबन बागिनो ब तिनि इंकाकाय अंखरका ताइसा हिमनानि बागै ओ हिमनानि बागै लामरुद्र बनो ब एक्चुअली ओ आसामनि बर्डारनि कायसा हस्पिटालाव साक नायजाक फनो रेस्ट नाना बागि के आरो सिनि ताखौ अक्रा खरसा दङो हिरन देव बर्मा नरक मेघालय थांके बा शिलं गानाव थांकाके हिरन देव बर्मानि कायसा होटेल दङो आरो जतन न बरिङि दङो गे ब एकदम खाबाय खुबाय बर्न लामसगै 3 दिन थोनानि जानानि परा फ्री केयर होइनाय जारयाकय बर्न तिनि फुङो लामाव देख तुनसाय रहरमानि कक गे तिनि लामा बतक बरक थांलाय ब्रुमनो लामाव केवबा जे डेभिड मुरासिंनि कक्टमा तो जतन साइमान थांमा आं गुवाहाटी नि शिलं नर्थ ईस्ट इंकाकाय बरक न लामसगै दङ ता लामाव न गे बरन न हुका खेन गेन्जिको बुकुबो समजाक बंनि भारतनि फ्लेग तैजाक गाके केवबा रखारै थाङैनो गबागै बाक्साबा कापखा बाक्साबा रांरि रक्सबाय रहरका बाक्साबा सामतां जानाय फान रक्सबाय रहका बाक्सा गारि ड्राइभार गारि बाथाग्रैनो रां रक्सबाय रहका हेन्डशेक खायका केवबा आरो मेघालयनि बुकुक संबो हायनो चारो खारि हरि कसु ओ चबाना हामजागै ओ डिमान्ड तो नांजागै इलिगेल इमाइग्रेन्ट संग ओ जे डिमान्ड न नांजागै जतनि खाफरमान माने तंमनि कक्टमा फेबा डेभिड मुरासिं अम्ब कक सारखा जोंनो सिमिन नासिकता तंदि ओ चबानो ति तिप्रासे एकटनो इमप्लिमेन्टेसन खायना बागै नरक राज्य तंनाय रगो आन्दोलन किसा खाया दिनै कक सारखा डेभिड मुरासिं नायनि जि फारि तिनि फुं कसांनि बरनि खासराङै हिमना सेंमनि कक्टमा सालनाम नेसनामनि यागुलो
ল্যাংলাং মাইয়া হলো সালবা ল্যাংলাং দিন পরে সালসাম মোটামুটি ইয়াথেক চলে মাথা তুলে তুলে কিনে মা দङ প্রেসার রিমিয়ে yang দিকে পাঠাতে tabuk kanya hay timur tunggu ke tabuk karena Meghalaya police berpajak kimi awak yang sulit tunggu ni ya tadi mana di perasaan ni je lokman imam kamu baik kan nanti sekarang injured mana you সবচেয়ে বড় হেল্প থেকে yang omoni pore tei hotels kiri omoni pore ke pura bolongman god no bathak de ani hotel tong ini dahiron bo ke bini partner koroksa no hasi Jayantiya koroksa tongo borom je hotel partner borom miline sinor no tongna ne chana ni nane je local stini je Tiprasarak borom pai nai or no samutangai tongo jalo কিন্তু বড় ফাই নাম সকে জোস রকাতে ফান্ড ফেকাতে চুবা ফেকা তাই বড় করিং আকে সাইমিয়া লামা লামা সিমা থলে কামো এই বড় প্লাই হেল্প খাইকা আকে বড় যে চুবা মনে আমরা পবই মাইয়া এই কারণা তো সাইবনো সাইবস চিন্তানগর ভারতের রাজনা যে আর জায়গা থামানে সালসানি কস্ট কমসে কম 10-12 হাজার Siapa borok ini subah mapai, just seng borok kicu sih seng rimal ya sih, kayak hal tampang mana, oh jaga sana tengah ke borok jadi borok help kayak apa, rang baik pun din pai me siapa no, rang baik pun din maya jadi pun rang itu, berkabai je borok jadi apa pun ni, apa no rang baik pai me ya, oh Tipraland ni bagai, yes. Delhi no kunjuk karena bagai, mokok kiau karena bagai, Tipraland karena tuntang karena bagai, sini Tipraland no tansa ini cuma, sini je kita mana je pending demands, sini je solution dia, kami solution karena bagai, je coba ni lama wo, sini je ya tiga busu, pamana busu no, sokok ini, busu biti punai juga rasu. Nambagai teman-teman masih ya tek bersama no sarok bakti kamu rago kene kecil rago kan ya aja oh seperti itu kaki ini mana lagi cek ini das ini mana asal arti ini baik nambai acara sungbai kainan dibagai baksa train booking kaika nuk khano rohonka nono bolam sogo baksa thai tongo ayang ni Shillong ni baksa thai tongo suai ro Tipraland ro baksa thai tongo join lagi temong ma borakso borma chuba sukai rohonka allo arna bagai mono hambai ke boro thai tongbayo ke job tono lam sogo dati ai sok pai bai de ai sok pai nai chini je oje choba na tiu hanbe pene bari hambai ani kaisa no koimo chini choba success nanga ke sing lokalabo agartolabo nini Bitchandramonu Sabrum Gorji Tuibandar Mandai Khumuno Jo Tam Sayanasem sitting demonstration indefinite relay hunger strike Omahai Roxen Jo Tan start Khair Lena Nai Jodisen Joton government no pressure Rene government Nithani government no Bokra Kongran Kipalai Kutu Hake Kaipan se Kongai Kongya Saibia they would the barber the try Makalino Sabia. If you have a government no pressure Nangake, Chini month in Nanangake, we have to pay the price. We have ready to pay the price.
Gaya Devid Murasing bo tini aro ni simi himmani Meghalaya himmani Jayantiya hatayo Jayantiya hills phai Sogwikha aro Dhirendra Riang tai Mukund Deborma ni khenok tongo nge aro bo kisa borok thangka getai Dhirendra Riang aro ni tongnai bo ni chubai ba beni rangbai hotel kaisa baranawi borno toni regra tonnani bagai ব্যবস্থা খাইকা তিনি টোটাল 25 কিলোমিটার হিমকাহিনী শাখা ডেভিড মুরাসিং তাই হামবাই রেখা যত আরো জয়ন্তিয়া খাসিয়া যত নগৈ অদে চবানা হামজাগনাই রগ্ন যত পরা যত বরনো সাপোর্ট মানখানে বসাই খানা রাখা ইনকাই খাবরে তাতে বুকুক চং তাবুক আন ইয়া ফাবো কক্তমা তাই কাইনি টংখো কাইনি বিসিঙ্গ TTADC hapangni kok kaisa saipaigrasino aboni yagulo tai kaisa kok sawono TTADC wo kaisa taisa haino hai kherangbar saknai nogo tau ponchokormo khlaijagi tongo free inke free of cost kintu ponchokormo khlaijano onek rang nangosi baksa jemon kalai yak raksai thangbaika eba sakrup sikrup tongo bosago gas tongo ba bosakni gorok tamsanai letrin rok kahamungya sutei kahamungya abahai kebangma sak hamyarok tabuk maganang najak mane aro juda sepsap tini tini kaisa pandani bisti chengi rejakha aro tini pandana kono o ponchokormoni sepsap rokno chengi rene nyarwa ingi manjakha CEM Chief Executive Member Samuchar Phanga dong okra Purnochadra Jayantiya tai Chief Guest ngi manjakha aje TTADC no sakambedek ni Samuchar Phanga dong Komal Koloi gai tongkha logiwo 12 taka jolani MLA special narwai ko motom ngai Biswajit Koloi tai bo tongbaikha aro zonal ni chairman Biswarai Deborma tai juda adong rok tai CEO additional CEO borok gai o pandabo kisa nainedi kaisa khatongmani koktoma TTADC hapangni bakhakti manai tongokha o khebo chini tiprasa lukurok numa hanjai inke borok tini chengmani pandao no kusu practice ko message khaimen rok bahayo phunuka tayo khaimani bisingtei tabok borok je kono ponchokormo khajanangke ADC khumulungni kherengbar saknai nogo khlaijagi tongo thangbaini bagi ba kobok खुलुमका हामबाय नरक नुगिमान खना तिजों खेरेंबार हस्पिटाल TTADC नि खेरेंबार हस्पिटाल तिनि पुइला चिनि हस्पिटाल आयुष बेदेकनि फासिंतै साखाम बेदेकनि फासिंतै जों पंचकर्मा आगे नि सिरिसितिनि चिनि इंडियन ट्रेडिशनल माने सिरिसितिनि रुगि नायमुं मेथड ट्रेडिशनल babe sirisitini tongmongkhai chini India ni rugi naimung bai khem na ponchokorma no obani kabangma bedek tong oborok chini doctor ok saikhanaro no chini hospital lo kherengmar hospital bo tini ni chimi o jaga start hwnkha yakong sanai bekereng sanai bohok sanai tamo kabangma tong chini doctor ok norok no saikhanaro no phiaba ponchokorma no jara sinai borok saimano obo bai ponchokorma bai u ruarok Shilo Rosari Porto Broni treatment ongo. Kacang tini oro kherengbar saknai nogo obo sengui manai. Belekena hambai maya faro state ni ayus bedek ni tai NSM bedek rono borok buchungno chuba mabagai tai chinoro khorok ni madam rok borok bohaino chono o jagao tubnane bagai belai khisuba khaisine health department no o jaga tubnane bagai heke obatai kise bedek sini chung kabangma samungklai tongmani loge surgical camp health camp nini kabangma kherengbar hospital ni bumung hwnkha oro cherai assignment ni second position on loge kabangman hwnkha obobotai kise bedek phaima bai sini bukung tini taibu chukha lukorokno taibu bursuk bura yak mangya stuk rogong yak obosongjak obahe rogno sengtabok ponchokorma bai bahaino therapy khaiye ponchokorma treatment khai barokna hamri mano abon bagai kubuni jaga rogo khanamai chini oro bahani tabo norok khlai mannai abon bagai
जों चिनि मैडम खरगनिनो बेलायखौनो हामबाय नरक फाइदि खेरेंबार साकनायनोगो पन्चाकर्म तामो भाइके ट्रिटमेन्ट नायमान नरक फाइ मानजाफाइ बायदि हामबाय no tini chinuro kherengbani sakham nogo ayurvedic bedek ni hoite जों tini panchakarma therapy center udbodhon khlailekha chinuro tuma panchakarma to noro saimang khana panchakarma tuma no hina bo to जों sakangbo rikha tabo ang sanamu jungo kokkajar namu jungo lukurong no je panchakarma hwnkha shudu thok bai malis khaimaya panchakarma hwnkha kaisa chini shorirni kaham bororok bo je chini shorirni moila angkhoya chini shorirni je sitara mani rok angkor thangya mani rok borok angkorina ni sujog subida tongo jagao tei je rok kesam jini ochol khora kompa ba strugungjak pokhuk maya ba yak rok dukhumanai tisaimaya onek somoy bekrengni rok বহুদিন গরমই নঙই tongo abo hai bekreng rok rok ni সমস্যা bo panchakarma ni bisingti जों rimano treatment khaimano te baksa tongo bohog ni beram অনেক সময় মাইচাওই bo hojom জায়গা বা চিনি bohog ni sitra khiro poriskar ringya abo hai rok no bo panchakarma ni bisingti जों চিকিৎসা rioi tongo hingkai जों jotono no lokorok no koyo je chini o sakham bedego chini kherengbar sio phaioi gai khabani tade bukhuk chong paitha kok to masana hang kainor khamting laibo je hema mol chom botharjak mani apati munot tini mol chom hoda okra hodani rai tai mol chom ni sikla bodol rok bo haino tini thangi visit khaika tai o visit khaimani yagulo hoda okra tamu sai khadar ka bo chini kok thummo bo haino kasai phaika borbo pati mu ama he pati boro belakhe sejaka khanai di hoda okra hema mol chom 12 tarik ni simi gotona ang mani tobo chini ching sokpaika ang MDRC ni rai state level sing oro tini manjak paika mol som to phakaisa songstha tongo chini aro 2 part tongo kai rai sokpaika bobo kai mol som youth association bo sokpaika je hema mol som khairok ma singsa kai rep khaima pore sapta kaisa rep khaima pore ba apni sikang pan ngai mangkhana je ani sonde hota angkai boto supporting mai ani bagai nai buino saraklia kai to bo sujugo chintamoni mol som e sujugo bo u chance no nai pika angkai obono nugai nai ani bukha dukho nango abani bagai boni jehetu tabuk police arrest khaijaka arrest khaimani tabuk to chini khai thaibari jengbo somas hoite bonot jengmu jungmaningkha jabojibon jail plus bono phasi ranani bagainai jengbo society rok approve khainai buskango jengbo taibaisa 8ta bamno teinai meeting achupinai haita ge bini je nukhungo phai tama tama nu phai kha bini nukhungo bom hai ba obostha bini nukhungo je brok ni nukhungo je nukmaning khai to buma bo theijak bufa bo theijak poto tamanjinai ja kok borok bai amai syntax kok borok bai tamang kamu kaisa songdari dehnai tama kok borok bai ang halamba ase kok borok saimia ekdum buma bufa krai ekdum bono tamanjinai naikol naikri ni baginai esujugo maike gotonangka bagina bono ekdum khairokma singsa khai khlaimani bagina ekdum bukhandu khonangka taibo somas ni bagai boni bagai ching chesta nanai tam khlaiman government jehetu taibaisa bono police ba jehetu administrative je tongnai rok omono naikoli nei taibo chuba chuta manang abo khaika kai government no ang sana muchung manita haita ke taike mane malai malai yagulo tam tam kok norno kok kejar ka ba chuba chu chan kha nukhungni bororo nukhungni borok rok khaito borok to tamansinai oro to oro koyekjon kok sakha borok no nai nai khairokma singsangka borok to saka chinuk jingna saba help khainai sabangkai borok ni bagai kunu security kari haingai tongkha abagai no government je tongnai rok borok na security na bagai na singnayu angkai je administrative je tongmani chuba chu nangmani abo government rok khai khai jikhuk samani angkai sing je samaj society je buini
rang koksa kok ja Gai khabar ta ta bukuk chong obong gai chini kokthum rok tek tab kokthum marok ta kokthum kia sawana haste police ni kebangma si total 54 jona police officer engko office mane engko osi rok no thanani osi rok no bodli khlaijakha rajakhor agartala ni nangkukmani duita thana purbo thana bai posim thana ni osi rok no bahaino tai agartala থানানি ওসি রানা চট্টোপাধ্যায় আগরতলা পশ্চিম থানানি ওসি খ্লাইজাক্কা পূর্ব থানানি ওসি হংখা সুব্রত দেবনাথ তাই যাত্রাপুর থানানি বারজাও টংমানি আবাহাই গোबांमा তো তাই তিনি আরো সাবাই লিয়া গাকাই তাই কাইসা ককথুম রওয়ানো চিফ মিনিস্টার মন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহ তিনি গান্ধী গ্রাম হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল নখলাও ফেকজানাই গरै त्रिपुरा তাই উমর সগিয়াও কাইজাক মানো কাসুনানো কাইসা সিজা মুরজাক পান্দাও সাকা হাসতে হাপাং ফেকজানাই কেবাঙ্গে জিরো টলারেন্স নীতিতেই সামুটাং দङ ফেকজানাই মাनै ফালমানি বাই কেरेंजा केबनो फनि याकारजा गलाक जराय उमर सगियाव काइजाक माने कासुना बागै हदानि काइमुं सिकां ngनो रेजिस्ट्रेशन खालाममानि अलो सरकार वान सुगै दङ हनि साका मन्त्रग्रा साका जत जेलावनो फेकजानाय गरै त्रिपुरा संसारनि बागै एवारनेस प्रग्राम खालायनो नांनाय गान्धी ग्रामो हांकर नायकल फां बखासो नायकल फां ताई साखाम नायखुं गामि हामक्राय नायखुं सिग्लाथाय थोंमुं नायखुं बामोतिया ब्लक रों नायखुंनि साथारमुंबाय असिसा मुरजाक पान्दा जुगालि जाकमनि व कगनारगिखा मन्त्री अक्रा डक्टर मानिक साहा तिनि जरानि कक पान्दाव ताई गोबां कक सालिया खराताइसा कुबनि कक तमा तुइ फाइने नि कक कसारि तिनि अर्न बासा सिवानो जतना हामबाय जरानि कक पान्दाना हामजागै फैनायसिम पाइसे जरा नायतमनि बागै